ONGCन बेतुलात फ्लोटिंग जेटी आणि लिफ्टाचे बांधकाम सुरू केले. पारंपरिक नुस्तेकारण थळाव्यांनी ONGCच्या या वावराक विरोध केलो. या प्रकल्पाक लागून दर्यादेगेर आशिल्ले फातर चेपून पडटले आणि ल्हारांक लागून तांच्या घरांचे लुकसाण जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायली. CRZ लोकांक ल्हान बांधकाम करपाक परवानगी दिना. मागीर ते इतल्या व्हडल्या प्रकल्पांक कशे परवानगी दिता? खंयचेय स्थितीत हो प्रकल्प जावंक दिवचे नात, थळाव्यांनी खर विरोध केलो. आज गोवा 365 तुमकां दाखयता की बेतूल हांगा जे ONGCची जी जेटी आसा ही कशी हांगा जेटी येता ते तुमकां आमी आज दाखयतात. आज आमी आसात ते बोटीर आसात आणि आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा जे बोट चलयता आणि त्यांचो एक मेकॅनिक आसा तोय आमचे बरोबर आसा. आनीक आमी आज जी जेटीची जे काम चलता जी फ्लोटिंग जेटी म्हणटात, आता ह्या फ्लोटिंग जेटीक परमिशन कशें मेळ्ळें म्हणटा अजुनूय कोणाक कांय खबर ना. हांगा जर ही जर फ्लोटिंग जेटी येयली जाल्यार हांगा खुबश्या लोकांक त्रास जातले. आनीक हे त्रास जावचे न्हू म्हण हेचे पयलीं सुद्दां जो पयलींचो डेप्युटी CM आसा बाबू कवळेकर हेचे कडेन हांगा मागणी बी घातली, पूण त्या टायमार ते काही काम बंद उरलें. पूण आतां ती चालू जाले कडेन आसा. आमी एक वटेन सागरमालाचो प्रोजेक्ट येता म्हणटात वो आवट जाता थंय आसा. हांगा जेटीचे काम स्टार्ट जाले म्हणटरेक हांगा लोकांक कांय कळना आसतना हांगा कशें काम चालू आसा हे तुमकां आमी दाखयतात. आज दर्या भितर आमी आसात आणि त्याच बरोबर ही जर फ्लोटिंग जेटी जाली जाल्यार हांगा सागरमालाचो प्रोजेक्टाचो हो एक भाग म्हूण आसा. आनी हो जर जाल्यार हांगा जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात जे कालवो म्हणात, तिसरी म्हणात या जोप म्हणात, हे जे कोण हांगा काडपा आसात हेंचे पोटाचेर खंय तरी हाळ येतलो. आनी त्याच बरोबर जे नुस्तें गोरावपाक कोण कोण येतात तांकां हांगा खूब त्रास जातलो, तांकां गोरावपाक मेळपा ना. म्हणटरेक फाटल्या दिसा त्या स्थानीक लोकांनी सांगलें की आमी हांगा कशेंय येवपा दिवपा ना म्हणून. पूण आज हेचें काम स्टार्ट जाले कडेन आज तुमकां आमी तेंच दाखयतात. म्हणटरेक हांगा एक वटेन सरकार म्हणटा की आमी हाडपा ना आनी दुसरे वटेन म्हणटा फाटल्या दारांतल्यान कशी काम चालू आसा तें पळयात. आतां ह्या फ्लोटिंग जेटीची कित्या खातीर गरज आसा ही कोणाक कांयच खबर ना. एक वटेन सागरमाला प्रोजेक्टा खातीर लोक ओपोज करतात आनी दुसरे वटेन ही जी फ्लोटिंग जेटी जी आसा हिची काम ऑलरेडी कंप्लीट जायत आयिल्ले कडेन आसा. आतां पळोवया हेका परमिशन कोण कोण दिल म्हण तें कोणाक कांय खबर ना. आतां स्थानीक MLA जो आसा एल्टन डिकोस्टा हेणें पळोवचे पडटलें की ह्या प्रोजेक्टा बद्दल जी फ्लोटिंग जेटी येता हेका परमिशन आसा काय ना म्हण तें पळोवचे पडटलें. कित्याक ऑथॉरिटी जी आसा ही सारकी सांगतली की हांगा परमिशन दिला काय ना म्हण तें. आता जेटी बांधतात त्याच्या फाटल्यान तर सागरमालाचो येयत प्रोजेक्ट जाल्यार आमी फिशरमॅनाक सामके त्रास जातले. कित्याक एकदां जेटी बांदले काय ते मागीर कॅन्सल करपा जायना जावं बंद करपा जायना. जे आमी फिशरमॅन आहात तेजेर आमी जियेता न्हू. आज आमचें कितें जालां जिवीत म्हणजे एक न्हंय किंवा दर्वो हेजेर आमी जियेतात. आनी तेच तर बंद जाले जाल्यार आमच्या मरणाची पाळी येतली, उपास मरपाची. ते कांयच मेळचें ना. ह्या खातीर गोवोरमेंटान कितें उपाय करून तेर कितेंय तरी एक्शन घेवन कितें दुसरो कितेंय उपाय काडपा जायो. आनी थंय ते मोठे फातर आसा तेय उडयतले ते आतां ते घेतात. जो पळय दोंगर आहा तो जेन्ना तुफान जाता तेजे ते तुफानाक तो हें करता, फातर आडयतात, फातर आडयता. आनी तुफान तितलें लागना. जर तर ते फोडून जेटी करपा लागल्यार मागीर उरलें कितें? सगळे काबार जातले, सगळे काबार जातले. मागीर ते उपाय कांय ना दोंगर फोडीत रावल्यार. तुमकां कितें त्रास जाता हांगा? आतां ते घेतात जेन्ना पळय तुफान जाता तेन्ना ते दोंगरा पासून आमकां एक फेसिलिटी मेळटा, सवलत मेळटा की वसड हांगा येयना. तशें हें करीत जाल्यार ते वसड हांगा भितर येतली आनी जे पळय आमी न्हंयत रावता तेंची घरां बिरां मोडपाक शकता. कित्याक जी पळय रिटर्न वॉल बांदपा आसली ती बंद केली हे घेवन. आनी हे तर अशें करीत जाल्यार आमी फिशरमॅन आहात तेमकां उपाय कांय ना. मागीर लास्ट मरपाचें काम मरपाचें. कित्याक जेन्ना तुफान येता तेन्ना आमकां जे दोंगर आहा ते हें दितात न्हू, प्रोटेक्ट करता वसाडीचेर. आनी पावसांत काटाळे बिटाळे मारपाक आमकां बऱ्याक पडटात. आतांच तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें पळयलां जे जोरान हें काम चलता ONGC जे आमचे दोंगर फोडूंक लागले. हांव नको गेले फावटी आमी हेजेर एक बायट दिल्लो रिगार्डींग वॉट इज द सागरमाला प्रोजेक्टा लागून. आज तरी हें जालें जाल्यार फाल्यां आमी नको की सागरमाला प्रोजेक्ट येतलो काय ना. कित्याक 2016
जेन्ना नितीन गडकरी ताणें म्हणलेले वी आर गोइंग टू स्क्रॅप इट म्हणून आज पर्यंत तेजेर कांय जालें ना. हें परतून रिन्यू करपाक सोदता आनी MPN परमिशन दिवपाक लागले थ्रू बॅकडोर. सो हांव नको आमचो प्रधानमंत्री येता म्हणून हे फ्लोटींग जेटी करूंक आनी तुवें एक लिफ्ट घातल्या आमचे दोंगर फोडल्या थिंगा. हांव नको हेचेर सरकार कितें करूंक मुखार सरले हे प्रॉब्लम कितें जातले आमकां हे फिशरमॅनाक जे फाल्यां अशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमचे फिशरमॅन जे बेतूलचे फिशरमॅन थिंगा फिशिंगाक वयता तांकां बंद करतले. सो फिशींग कम्युनिटी इज एट रिस्क. सो हांव मागता सरकाराक हेचेर कितें एक्शन जावचें नाजाल्यार वी हॅव टू कम ऑन द स्ट्रीट्स. सर आतां जे काम कंप्लीट जायत येयलां हे बंद करपाक शकतले कित्याक कितलीश्या कोट्यांची हें ती ना इट इज फ्लोटींग जेटी म्हणून केल्ले पूण हांवें जे तुमचे व्हिडियोन पळयलां हेमी सामके दोंगर कापल्या. हांव नको हेचेर हें कितें म्हाका दिसता आमचे गांवच्या लोकांनी भायर सरोंक पडटले कित्याक नाजाल्यार हे आमचे न्हंयो काबार करून उडयतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.